আরে মনে মনে চাঁদ পিয়াকে ভালোবেসেছি, ওগো মনে মনে চাঁদ পিয়াকে ভালোবেসেছি। ওগো দিওয়ানা, ওকে মন দিওয়ানা, আর গো দিওয়ানা, ওকে মন দিওয়ানা। আরে বলি কব মরে না, কোরআন খুলে দেখো না। আর বলি কব মরে না, কোরআন খুলে দেখো না। আমরা সবাই খাজা বাবার দিওয়ানা। আর বলি কব মরে না, কোরআন খুলে দেখো না। আমরা সবাই খাজা বাবার দিওয়ানা, খাজা বাবার দিওয়ানা। আজ চাঁদ সা বাবা ফেরাবে, চাঁদ সা বাবা ফেরাবে, আশায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। চাঁদ সা বাবা ফেরাবে, আশায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। চাঁদ সা বাবা ফেরাবে, আশায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। দিলের মাঝে চাঁদ পিয়ার ফটো রেখেছি, ওগো দিলের মাঝে চাঁদ পিয়ার ফটো রেখেছি। ওগো দিলে নারায়ণ তাকবীর, নারায়ণ তাকবীর, নারায়ণ রিসালাত। চাঁদ সা বাবা का दामन, खाजा बाबा का दामन, गोश्त का दामन, या हुसैन हसन का दामन, बाबा मखदूम असलम शिबलानी का दामन। नारायण तकबीर, नारायण रिसालत। दिलूरी आजाद कमेटी जिंदाबाद। चार मिसरे पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ, फिर जिंदगी रहे तो फिर आएंगे। चार मिसरे सुने, दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना बीबीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक बार नबी की मोहब्बत में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना बीबीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब आप थोड़ी सी बढ़ाएं, एक पॉइंट और साउंड बढ़ाएं, मशीन से बढ़ाइए ना। हेलो हेलो हेलो। के बेबस हूँ मैं, बेकस हूँ मैं, बोलिए हाथ उठे और कहे या रसूल अल्लाह। के बेबस हूँ मैं, बेकस हूँ मैं, सुन लो मेरी पुकार मेरा खाजा आज मेरी सुल्तानी, खाजा आज मेरी सुल्तानी।